Jamana Janube Mogomina, Makata Galata Puramaye, Urume Girina Puramago, Jamana Shila Umalieno, Alini Mogomita Kulodo, Mebora Lady Jaibodo, Alini Puramai Sanuni, Pebaro Solution de Puramaye, Inshallah de Jamanajo, Parage Pali de Jamanajo, Jamana de Jamana de Upati Puramasira, Amenisa, Nega in Puawarila, Nega Sega Furatana Barema, Allah de Paga Segena, Nega in Politigila, Nemo de Politicia Bola, Benefit de Sega Sigi Pulaja, playing a Malion Julia, Sanduru Ema coming at the Jodi Galogele Evoke, Bebaneme Bora, Sukashila, Okamane de Pumadro, I'm Manachi Puramaga, Neme Karimundo, Joyu Madala, Nebe Manatana campaign, Neboni Badro Salagayamla, Momoye, Ibeka, de 2013, the Anoshimandi, Inubeke Labi, Kasabuke, Itela Irudafa, Sanduru Amega Sedipo, Nioni Misale, Atekola, Ibeka, Edemania, I Bensi Marsifa, Akela Jogo, Nibeba Kalama, Jogoropa, Uyamwele, Bararipo, Lake, de Maloya, Kiluele Kalonga, Govenales, and the Guerreona, Bijali Shilitanono, Waligata Sigaso, Ipokeli Chigate Dogo, Shini, Ramako Facebook, Jogoropa de Doya, Oya, Jumonque, Ajukumante, Jamana Ganube, Mogomina, Makata Galata Puramaye, Urume Girina Puramago, Jamana Chila, Umalieno, Alini Mogomita Kulodo, Mebora Lady Jaibodo, Alini Puramai Sanuni, Pebaro Solution de Puramaye, Inshallah de Jamanajo, Parage Pali de Jamanajo, Jamana de Jamana de Upati Puramasira, Amenisa, don't go on a Equadoro, don't go on a Puramasake, Yadone Equadoro, Meduya, Jamana Boku, Akadine, Puarafana, Libo, Kele, Katida Forola, Akarimu, Omedia, Umbera Karimu, Akarimu, Maliafti, Ubera Karimu, Akarimu, Karamo, Jasile, Makarimu, Akarimu, Jamana, Napolo, Dubaga Karimu, Masaketi, Wagatigo, Belezambia, Follow Karimu, Abiki Pulang, Fasona, Folola, Abiki Jabari, Dubai, Fama de Fama, and Apollo di Sumuruba, Fama de Fama, and Apollo Gauneresa, Fama de Fama, Apoti Faeja, Uyano, Fama de Fama, in the Marate, never don't even Manatagina election, Malian Jump for Bega, don't need Torote, I Musama, Keleaju, Jamana, Bambe, Brama, Bega, Pewiti, Gazaragai, Nadefe, Wagata, Malian Jump for Bega, Boga, Tika, Elector, Tanote, Dobe, Lazila, Jamana Ganube, Mogomina, Makata Galata Puramaye, Urube Girina Puramago, Jamana Shila, Maliendo, Alini Mogomita Kulodo, Mebora Lady Jaibodo, Alini Puramai Sanuni, Pebaro Solution de Puramaye, Inshallah de Jamanajo, Barage Pali de Jamanajo, Jamana de Jamana de Upati Puramasira, Amenisa, Maria, Nabila Jensa, Brigadier. Every free. Wallahi Ali Sarah coming up Salim Ali Famado. Ibe Sarah coming do. One more to isa. Famali ndo udabe konyo shimashi. Udabe mukubo, udabe nyenyembo. Abe uluto kura do. Uluto ni ko le future. Nanu enyo wa bola ngono abe na foli fui. Wa ulube sata. Wapwa Nana Jamana Chiane Sonata, Nema Babu Mama. What if another so on of Mama, or if another grand president? What? Premier Région, Noé Kaiba Jabate, Omime Warlado, Jamana Kono Kateme, Région Top Bella Chilenga, Osira Bilama Chiane do Pitomina, Ala Kelemon Bato, Alega Mitimika Kaisa Sangita Jonela, Munaimata Mobilia, Pasieba Rogazira Teso. Sur 2013, qui délie la voix, que les côtés faillent là. Quel côté faillent là, quel côté faillent là. Brigadier, il m'a fait ni tiente. Ye fɛn o fɛn fɔ ni dɔnkili da
a laba bɛɛ taara kɛ tiɲɛ lɛgɛsɛ a bɛɛ kɛra ye kuma in bɛɛ fɔra Buwa ye ka ban pewu ka bɛɛ fɔ a ye ka ban mais Buwa ma to maliyɛnw ta la a labanna cogo min na o kɛra bɛɛ ɲinɛ ka tila a filɛ nin ye a maloyalen talen filɛ nin lahara ko kuma de kana fɔ a bɛ fɔ dɛ a bɛ n'i y'a kɛ ka ɲɛ anw b'a fɔ o mais n'a kɛra ka tiɲɛ fɛnɛ bilahi hali ni sara an b'o fɛnɛ fɔ n'i y'a kɛ ka ɲɛ o bɛ fɔ dɛ mais n'i y'a kɛ ka tiɲɛ bi hali su an b'a fɔ i y'a kɛ ka ci i m'a faamu jamana in kɔnɔ i ma ɲuman kɛ i sara ko su o t'a la dɛ n'i ye su tanto galon kan bilahi a bɛ ɲɛnɛmaw bila tiɲɛli la a su tanto galon kan a bɛ ɲɛnɛmaw bila tiɲɛli la mais su ye min fɔ ko ka su mankutu su kɛ an ka mankutu tiɲɛ dun su bɛ mankutu a ye min fɔ o ka fɔ su ye a ye min kɛ ka ɲɛ o ka fɔ a ye min kɛ ka tiɲɛ o fana ka fɔ n'o donna bɛɛ kunkolo la ɲumankɛlaw bɛ caya a bɛ fɔ n'i ma kɛ ka ɲɛ n'i sara don min na o b'a fɔ dɛ i ma ɲuman kɛ i salen kan ka fɔ ko i ye ɲuman kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ n tɛ o tɛ fɔ n tɛ bi n tɛ sini jɔn ma kuma yan bɛɛ kumana yan ka fɛn bɛɛ fɔ jamana bɛ lahala min na ka n ka nafolo ta denw b'o ta ka t'o don sungurubaw la a ka kɛ maliyɛn sunguruba yɛrɛ ye o tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a wari bɛ don maliyɛn muso kun mais espagnoli musokɔrɔba ni 57 ninnu u n'u ɲɛda fɔsɔn k'an ka jamana nafolo ta malikɛre b'an ka sɔrɔsiw la pick-up kɔnɔ ja u janfalen don an bɛ nin bɛɛ la sɔrɔsiw bɛ ka sa ja u janfa u bɛ janfa kɔnɔ o janfa o dépend jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw n'u denw n'u kɛrɛfɛmɔgɔw la e n'o tigilamɔgɔ ni ala nana o ka kalifa minɛ k'o kɛra su ye k'an k'o mankutu k'a ye ɲuman kɛ ko parce que k'o tigilamɔgɔ k'o ye président kɔrɔ ye jamana kɔnɔ sɔrɔsi minnu bɛ yen nɔ sɔrɔsi minnu sara olu fana tun ye sɔrɔsi kɔrɔw de ye koyi mais n'i ye ɲuman fɔ n'i ye ɲuman kɛ anw b'a fɔ n'i sara o de fɔra o de kama bi wajulukɛlaw ni bi jeliw nanfigiya de ka ca u fan fɛ ne bɛ jeli dɔ jɔlen na Buwa fɛ yen ko anw ye kangabakaw ye maninkaw b'i fɛ a donna ta bɔra ta barika banikɔrɔw maninkaw b'i fɛ a donna ta maninka dugu jumɛn Buwa kelen maninka dugu joli Buwa ko k'ale ye kujalaka ye ale ye kangabaka ye Buwa ka du fɔ an ye kangaba du jumɛn kɔnɔ Buwa bɔra yen mɔgɔ si t'a bɔ yɔrɔ dɔn e ko ko wayi ko non ko e ye jeli ye nanfigiya la cɛ m'a fɔ a tɔgɔ fila u ka jelicɛ in finɛcɛ a tɔgɔ Baba Ɲame ala ka barika don a la Baba Ɲame m'a fɔ yan ko k'ale ye dɔ kɛ nkalontigɛ la k'ale y'a dabila k'ale ye dɔ kɛ nin bɛɛ la k'ale y'a dabila k'ala kana ale jarabi ninnu na bilen aw de bɛ taa jɔ mɔgɔw fɛ yen i ye kangabaka i donna ta i bɔra ta maninka bɛɛ b'i fɛ o ye e ka maninka ne kɔni ne tɛ maraka ye dɛ n tɛ fila fana ye ne ye maninka de ye ne de y'a f'i ye n b'a fɛ o nanfigidenya fɛ yan ne tɛ don o la n'i ko k'i tɛ mɔgɔ fɛ a ɲɛnama a salen o kelen don dɛ ni adamaden ɲɛnama n'i ma k'a fɛ a su n'i ko k'i b'a fɛ e ye nanfigiden de ye n'i ma kɛ mɔgɔ fɛ a ɲɛnama ne ko ko n t'a fɛ yan o salen ko fɔ n ka fɔ ko n b'o fɛ n tɛ se k'o fɔ n'i ye mɔgɔ y'a salen an ka président kɔrɔ don ala ka hinɛ la ala ka don tan e ye nanfigiden de ye nanfigiden fila tɛ tɛmɛ e kan e ka président kɔrɔ don ne e b'a dɔn k'i ka président kɔrɔ k'a ye ɲuman kɛ a ye nin kɛ munna e m'o fɔ o don munna e m'a fɛn kɛ o don o salen ala m'a fɔ i nana i sigi mɔgɔw ɲɛnɛ nanfigidenya de la ne t'o la o tɛ ne o den modèle tɛ ne ye n t'i fɛ hali su n t'i fɛ magi fɛ ɲɛnama mun magi su fɛ e tɛ ne danni fɛ ɲɛnama ne suye bɛ kɛ ne fɛ nafa jumɛn b'o la kana kɛ su fɛ ni sara kana kɛ n fɛ n haramu lahara maru a fɔ ko lahara maru ka minɛ haramu a bɛɛ m'a fɔ yan walayi a filɛ nin ye cɛkɔrɔba ka walidenw faga dugu ma ci yan minnu ka dugu cira ka dugu ci ka wugo sago dogo sago dɔgɔ firi tututu ka bɛɛ ci mɔgɔw k'u place bila ala ni asimu barika mɔgɔ tɛ ne ka segin ka na mɔgɔ filɛ ne ka segin ka na hali bi Mali président ko Allemagne k'u ka avion kana tɛmɛ an ka jamana kan na u ka avion kana tɛmɛ jamana in kunna dɛ u ka avion cɛ o cɛ i ka avion n'a tɛmɛna bila a bɛ jigin aw t'o fɔ aw de bɛ taa jɔ ne ye maliyɛn non a filɛ nin ye o hypocrite ne de t'a la ne de tɛ hypocrite la n t'a la an ka bɔ o tɛ n sigikun ye n kun ye video dɔ kɛ video in tigɛra n sigikun ye tellement que video in
video mais sigi ka sigi video in kan parce que ni video ke video tigera a tigera mina sigi video in kan ka kalabanciya jamana in kono kalabanciya ani woro mina ka on bla ka boa doya ka boa no fe mo doya ira ka ti sigi boa so a million chama mina go bliku ni danga jigina adama denga ira be boni yere ka soro mo werete danga manake mogoko o de kama danga ni danga duna moga abe danga sarabe jigi chocho abe yere de be boni yere fa minena 10 millions no fe ere fere minena malion ta kalama me anya fo mo ma dauna o obi o do yere nani sigi ka fo o ko boy woli palan bobi wole wakati na wakati asro ambe boa buruja kambla ka boa kere ja boye woli kazi sutondi malion angana mbesigi video nganga lame anga taga ja boye sutondi ala ja boye sutondi mena anga taga anga lame ndara Europe kata Afrique anga lame ne dongele mbe sport la nyenga Chokroba Mohamed Ali Bachili aka appelé suivi d'un message akoma message kono ibeka yewole akoma konga fie ki katra aka numéro frère appelle-le. Il m'a dit, il m'a chargé de transmettre à mon fils de venir me voir. Konga Fouadé Kakata. Pour la première fois, on a vu un numéro sur Niaoulé. Il y a un message Chama. Moins de 2 minutes à y répondre. Car rendez-vous dit, dimanche Mbeddaoukan, basé là à 17h. Dimanche à 13h, un message Chima, ko basé Kadja, basé Biko Barakeoranga, que Doukononai. Ce serait plus convivial entre père et fils. Toujours à la même heure. Et je suis arrivé à 17h. Ntado Mundo. Ndona en flash salon non. Dona droit ko quoi bon, ibene ba de toro, o kuma kera ya cheta, engibi ba, ibiga ko mso denga cheta, anya sibi. Tardi ko ru ira la ubora. Ako mon fils, kuma te jenya. Nyam me ko seder ko abeta dialogue là. Aujourd'hui, je tenais personnellement à te réitérer mes respects pour votre sens élevé de la République, du dialogue et de la démocratie. À combien de défi? Feu tout foragné de la cause républicain. Seul le dialogue est l'arme d'un démocrate et d'un républicain. Merci. Ayo mais ko boya ale wole ale fa de ko boya wole ko boya ga passer ale re message ci boama direct mais moins de 2 minutes boya wole Allahu akbar jalo ko kunanta songando moins de 2 minutes boya ale wole boakela ale wole we arane bu di nyoma arane bu folo o woro yo o yelema go ke boga soyi atara boafe ay munu fos voilà. C'est pas mon problème. Atara boafe. Ko boako ko nyame. Ko sedere binata dialogue là. Ha ko nyado qui est patriotique, qui est républicain. Ko boako kayo me komi félicité ko sobe. Mais itale boafe. Yala eni sedere mogo jume wulu groupe mogo jume afo. Nyala ngata dialogue là. Ko boko awye wulu groupe ka wulu groupe mo la sigi ka fuye ka meta dialogue la jo personne itale boafe inana fo wulu groupe jume ko bo ko ni boye nyogonye ambena fola donc ambeta dialogue la ambe bo soutenir ni koka moshi iko ko boake make républicain ka boya do ko sol dialogue ko dialogue de bisa ka fe onyene bo d'accord républicain républicain démocrate républicain no fiengo juin ni ma blamay ni ma juin blamay ni ma juin bla ire da kono kuma bi mbore ke ki bo tige ire be kuma mbu dan bakke ki bo tige taworotal e ma ke républicain ko bogo te ke etara iga kuma fa ka sare awtara dialogue la awma bo anyinga awma bubu nyinga awtara ka fa ko e jamana jokoy d'accord oya e boye ou les personnes
le président international Assimi Koïta, un patriote, Assimi Koïta, Yerewolode, Assimi Koïta, Okoko Malien Mbegu teke di Nyoroma, Kokata Dialokula. Amake. Attends, toi tu es un patriote. Toi tu étais où? Odo Oye Soromi, O Dialogu Kera Ebemi, Etara. Etara. Parce que Mouna, Etara Boafe. Itara boafi etara odoa etara asimga dialogue la malendo ye dialogue nge etaro la comme o ge patriote ko ere ko sigi fo yora malendo mata boluguru ta nyonga ma otaru sigi odo o ye soromi e mata de e mata ola o kele même présent au bora ka malien be wole ye wolo deun malien yere wolo deun ka be wole ma munu sonne do ga jamana e odo le 14 vendredi passé, Mali Tchekoroba Banabato Amblasu Chou Hali Wuluk Mekaneka Michou Nyoromeo Bilahi Besera Keneka Odo Soromi ETC parce que ETC Odo Soromi Etara Egbea wa ETC Kayo Jamala Ebo don au Malien de modèles ou Jama ou Nyetse Kadeka Malien DT Jama Mingbe les millions les 3 millions de personnes à Bamako les centaines de milliers de personnes qui sont sorties dans les réseaux avec des cercles tu vois Mounou Bora donc ETC Kaye Olichela Billahi Malien ont été acceptés Olite accepté même Abdou Niang aya reconnu ka don bi ko tiela ko omra nunu kele ko dia ko peuple de ben nunu no fait ko kele choko tout là ama Abdou Niang publication instant aya famu halili sorosu ye fagalu ni fenga ka dugu mun attaquer Abdou Niang il est honnête ka boka fo kanga sorosu ye ya fenga o te hasidi aide ibta soro woro do la ama be meni sorosu ye nyuma mi ga Abdou Niang bafo mais depuis sorosi nana uga nyumaya kadaka ubega ko munga do bore da kono igana kana fa unye de parce que on informer le nuga temiga mais wulu munum biko ani le munum bi nofe fali munum bi nofe wulu kirikara mununi ma barika bande mununi nofe o wulu nunu u informer do nuga jamana kola comme dalen do la afuye ko ani nyuma maka ke jamana kono sorosu ben niveau la bi mais wulu munu sigite do kila jetra ngaya usigi danga de alai ayaw sigi danga denya la ya ubene don ne ma fuye mo ali mo ire no fe mo jatemne hali munu ye kanuni papier tu bolo billahi france papier achite ga madaka utete daga foka jinye wuli hali ba mergi ko papier tu bolo wallahi te atangi kanumbu dusuguna ute papier soro uta soro foka jinye wuli pour yo ga papier soro fuge bla fola ga ta papier sinon jamais uta soro jamana amakorobo era te korobo fene Chawai che kanu aga la yine femi billahi ate nogoya amadili akorobo ate korobo fene o etara boafi kata nanfolo mine boala ki fare o ki kata boafi o te chine folo ifa mafo o ini boga relation o depana o de kama même ka boga fo mo wi ko ani boye nyongo soro ni o fo do male o mi dafara au boishu de inana fo gini boye nyongo waso yoga wari mine ka banga kari kono ayala mende asimi agogo kale patrote de asimi woleli ke ko boko dialogue kana siga kuma e bora ko dialogue nu fam saboter ka kuma chama fo seda o bankata seda o bandunda oui iga video do tigale no je pense video nya abenguya igo fenela ko wa ke ebe fe ka conseil mi de sorasuma no ki fani bade donisa hali mo wa fa ka joila hali mo ba fo kana to yere ka kuma ka joila kwa ki fani bade doni debi surasu nana u critique ya unana fembe ka kayira maleo na ko politicien de ni jobula ko politicien be tandi kayira maleo na munu na le no te jamana fe mais surasu nana ka mali bobolo la benyene ere ko anga camion tisa ka ta Mauritanie utara Mauritanie gana nyambila ko Guinée ni Mali che ko klo kemolo vla dunata borata maleo maga balo suni kle fe o maga dun nyamala ko way ko 2% ko be wa fe ko ni ya fota ko shin ware bina noy sans perenga jigika amuga balo maleo maga balo ima famu no fi bela jelenge ka dese autara da seda o ma bariga bane président naga chile président ta chiele président ka kala mun fle seda o kono atara da le ko fe ko libisa ka fenge man law sera ka munike
ou ma se ka pas parake mais même où y a suspendu au Europe ou ma signimi le président ou ka foti imperturbable Assimi Goïta a clara ko sera o mo kele ka yurula ka fuye ko bo sera o mo ko wa ka yele suspender ya o suspend ko yi aka avion de teme hali bi so ko madan na ka fo alima wo ku avion na teme maliguna ni Assimi de jom se ka ke ni Assimi te jom de se ka ke les seuls Abdouya yo kuma fo bibi na Abdouya yo kuma fo pour que ka France gain politicien te foi te sorasi drone bi se ka France gain son au politicien ma wolo mala te wolo ki se ka France gain les seuls les militaires wolo bi se ka France gain Abdouya ya fo ni militaire de mo citisi au militaire de ba yira mo la fene ka pouvoir bela jelenta ka di sugalima i occuper pouvoir la mais fait jamana a maracho ni militairement idabola Moyanga koyo toyi ambo jiri c'est ça et puis jobi nyiga fanga doy ko Assimi kebe solution fo kani politique mo gusi ga kuma Assimi malia million de bona do politicien ngumbe modibo sidibe muntakatal politicien bariga bane munu Assimi ye wolege président ye wolege numa bo o politicien ni Assimi no li tesigi ga kuma Assimi malia de wole malia boraka Assimi jabi ka jamana ka wole jabi e bina ko wa kani politicien gusiga kuma ko gouvernement ci ame gouvernement jume de sigi Mali kono Mali bet sigi ka banka Mali jiebe wula me se 100 sabala gouvernement fle sugar le gouvernement de sugar anyona te bange Mali ko anyona se ka bange anyona tena anyona te bange anyona te se kana fane ko wa ko no ko foka be do gouvernement kon la munu me fe ka do gouvernement no sans perenga jiga au songun ka te doya wa gouvernement cité ande anga taka dron gouvernement cité a gouvernement joté a ame taka dron di sugal nume baramina ama dore nyunu fegui ango anga balo c'est pas votre problème ame baraka ame balo mais anga sinoko kanya ode kalifale ndola awodi ke mais anga balo onye nyodu anye budungo kabi ala yanda me balo na yere kabi ala yanda jamana foite seda ko jamana ngawsani Mali o jamana te jamana foite seda o konlala jamana mi ngawsani Mali jamana ngawsani Mali denwe jamana mi denga usani Mali denwe o jamana te seda o kono la preuve mo preuve dima iko ko seda o jamana me exemple ta ni o ko Sénégal jolno ko métro be Sénégal ni o ko Côte d'Ivoire jolno ko bilini be o ka métro jo ka ni ko nunge mais même les Ivoiriens on le va avancer la fambe Sénégalais on va avancer la fambe a fonyene dron Sénégal dugu kono nasro ko magsali be Sénégal allocation sara Sénégal musoyi nasro ko Sénégal demsanu be sara nasro Côte d'Ivoire demsanu ko nasro be sara kalo de ko ali jamana be wa keme taka di Côte d'Ivoire demsanu ma o te Sénégal o te Côte d'Ivoire donc bebe baloni yere di on be balona yere bebe balona yere ti au contraire malien de am sangan joni mo ni mo malien de che kelem segi joni mo tanje ka balo o sa ke Sénégal o sa ke Côte d'Ivoire donc Mali pisane do kateme Côte d'Ivoire jama ato seda o jamana beka halna so ga jamana jotko kay nanta jotko yi tew jotko de me balo chogo ya de balo chogo ya ima famu kayira o segen kele o de ba jamana beka mais autant nga lajini o on me fanga lajini nga kemi jamana ka jo sadi hake do kata ka di dematu ma ka di demsenu ma jamana kono on nga lajini o di so ina na bilindigi jo ye metro singo hali avion boli dugujoro no san bali ku ya on de betla ka warbo ka do avion kele na ça c'est commerce ye bilindigi jo bilindigi o jamana kono don tsaka do bilindigi ka daga ko wa ke fa keni ya manga ken no ko le do yema ngate ka do alors ka biga jamana territoire ga ça c'est du commerce. Faut être intelligent. En erebina, kata zitoni mine boala, kasoro kini jo mabi, ko etara boafi. Angata angalame, angato lame, angato angalame han. Seul le dialogue est l'arme d'un démocrate et d'un républicain. A commis au de Fignana. Il m'a donné un livre d'un grand penseur grec, Abana. Comment Danaï? Ne ma fia ngo bois sara dimasi billahi ire shu il fene be sa dimasi do ibaro mami be sa dimasi ya o ye galontigela ibaro mami be sa dimasi ya o ye miri bali wali nyuman don bali fitiri wale de be sa dimasi do ni adama de sato dimasi fitiri wale do ni adama de sato dimasi galontigela do ni adama de sato dimasi laidu mami te laidu time mami te so adala kai o de be sa dimasi wa e be sa dimasi
Pillahi kadaka iko ko boye livre de dima nkalla ali qur'an la ka kali muhammad sallallahu alaihi wasallam asu abarika ma dawra nema ka kalinga jelatigala eni sampere je boye livre dima cha wali nyuma ndo doni sa e fatara boafe o 10 millions e kata boafe boaka da livre ma eche anga ke horesa be ko ni ba foko boa ka tegela blalendo mo munu ba do ka tegela blalendo ko boye livre de tagadema un livre grec ou otosgoni wanta don ou latino wa ko boye livre de tagadema boyo mo ye boaka livre tagadema wari faso se bini ngoro boaka livre tagadema boye wari mi dema ki akifani baka ma iga chewa ba wali nyuma do il faut être ne dani ni mo ye here kene ne bafo que ça soit inde kali ne mani parce que wali nyuma do mbali de anetala que ça soit inde kali ne mani ni ye here kene bafo parce que kraw nyuma do wa mais ali ka fo ko boye nje ko boye livre dema e ala che ko boye livre dalema boye bien dima boa su de ga wari yele matin flene ka kel livre ko yi cheni bolo cheni fle ka boye re bolo la nanforo de yele ma ko kel livre bi ala hani fitiri wale adai chega wari taga dima ka tla ga bo konango kamo che ko ni chauffeur be yigi yogola chauffeur ki panga jigi parantike ka goshi ni ko kibe direction tourner o hambe kambe kari o no re do sa on de be bois de sa ka fenga la clé e bolé bois fe ngode gere kuma kai am ni boyo ziton dema eni bache e boy livre de bois ma croana dema boy livre de dema boy livre dema ki ga français de kanu boye livre dem ore kama e fleni e bisaka ke male o fe chogodi e tsaka ke male o fe foka jiewuli bogale no na folo livre ma taka dema o do M5 kele damnena e bisaka M5 mo e bisaka li deme wa ne kuye M5 mo deme nu gusera bola o nga foma go tunya ma de tatola fle ni M5 mo ne e kun dono kele la nu sera bola ala kunga na barika dona o tise bola ima famu ne o de fo cheble nunu ni fenga nunu amadu koita maga ngayo weresege aya weresege umar margo ne ko mango aya weresege ngona barika kuma basisa ne au barika bana ka auto au ni ntonyonga na usera shukeli la ka foko tunya ma de tatola flautisi hal ni male o makuma sigi ka ula jautisi autisi ka daka mo mi mbaw chela ala e barika bo fe ko de la jinya ko na makorobo Now sera shukeli la au sera se shukeli la chogodi au ni mogo me fe ala banen do ala kira banen do ala hala fe mogo yere banen do ala ayre bora kana ka mogo abora kana ka mogo wa konoli ka nyama de ayre da kene makui pana ora la comme ni boache ora la boa ora la odo ne kama au ma boa ka fanga la goshi ka boa la goshi c'est pour cela boug mina dani au ba befo boa ma boate koi fem vous ka bien boate koi fomi ibaro mali politicien wera de ubeta jaja autara boy livre warima takadauma livre na folo mata takadauma livre na folo efleni domina karmu 1 million dima ni go 1 million ngado bugo kanga minete bugbe balole de bugo kanga minete ko isansi songodu akera wa makea itara Musa Jawara fe domina essaye kono fem beni alacha doni be ne wolela ka video chilima video yere fengara parce que tiki goma ngana la bonne parce que ale ngbe gardi la nene ala bo i filmera chomina o i filmera chomina essaye kono la nene ngorani video abedo kale do ka para se ka che ima famu ne video ngoni nya bla ou abenga fe do kono video ali ko sanna nya nyini ima famu mais ma bona parce que o ni mo go kay ndima e kadala e ga pervu ni fon soro kay ni ndima kana songo koke o dana yadi atigi ko ale da filmer ale ni ngana bona ale me garder la suno na fengara aga barab na chien ima famu itara Musa Jawara fe kata odo zito min dirima ebe ni bela ki ga zito nu ine otara anya fi anya fanam bade bugowa ebigi gazi to nyini ego ko maliko ego wa ko ebe malikola munu maga mali baraga be o ma do jiye mo law munu maga jamana libéré wo do lente jiye mo law ali gonu nyono nga bora nyono nga go ya gwasimi wa woro libéré jiba ga jigi chogum na baga jiginti
wara bɛ libéré la e kunkolo ma ɲi ka tɛmɛ anw ta kan ala kana anw kunkolo n'e ta kɛ kelen ye joué min na kunkolo ala kana an ta n'e ta tigɛ ne m'a fɔ i yɛrɛ de bɔra ni yɛrɛ i yɛrɛ dabara de ko anw ko k'i taara Karimu fɛ yen don min na ne bɔra o kalama i taara essayé la don min na ne bɔra o kalama mais i taara Buwa fɛ yen n kɔni b'a dɔn i ni Buwa bɛ côté la mais i taara Buwa fɛ yen ja i yɛrɛ de bɔra n'a k'i taara Buwa fɛ yen ko Buwa ye nafolo livrement de ta k'a d'e ma kɛ hɔrɔn ye sa ni cɛkɔrɔba ye ɲuman kɛ ni ma e bɛ sa Dimasi bilahi Dimasi i bɛ sa Dimasi fɛ saya ma ala ka bɛɛ kisi a ma parce que Dimasi fɛ saya a bɛ kalabanciya yira a bɛ sadi adamaden kalabanciya fana adamaden fitiri wale adamaden wali ɲuman dɔn bali olu de bɛ sa Dimasi i m'a faamu Dimasi fɛ saya o de donc e bɛ sa Dimasi don que ça soit e sa don a bɛ Dimasi ma k'ale taara Buwa fɛ ko an ka segin a y'a lajɛ Aujourd'hui, je tenais personnellement à te réitérer mes respects pour votre sens élevé de la République, du dialogue et de la démocratie. À Konyo de l'Ondefi. Frère tout fouranier n'y a donné de la cause républicaine. Seul le dialogue est l'arme d'un démocrate et d'un républicain. À Konyo de l'Ondefi. Il m'a donné un livre d'un grand penseur grec, Abana. Comment Danaï? Merci mon père. Voilà. On a qui m'a bâché. Quand il livre d'Ama Kabana, comment Danaï, Aïraba Fermine, comment Danaï, doit être passé ziton. Hala, orala, ça, comment il d'ajongon. Parce qu'à bas de Choroba, Wallahi, Choroba et Navolo Midi. Et même au Gandanga Dendi. Il va t'en avoir mina boife, kamina bouffé, kamina karumfe, katla kana fanya ko wa ko ka kishe jogade, e akila kawni danga kanya mfana mbade bogo kabosu. Kuda te akila kanya kabla de trompe kabosu. Kuda eteo fonya mogo demi nga dorome beta kadema abodila. Ete de mami ni ala e danga jigika. Mami ibo jatem de mami na ma fo keta ya. Keta fleni, keta fabna inga doualabi. Ne a fo taxibulla keta ya. Keta kun kai fola ye chuguni kai a falen do mais a bilama ka koyo ba ka te farasi iba fo ko mo mi botolo Niger ni durugu che billahi yoro ma sarake muni e sarake ba durugu ibe durugu do jahanama durugu ibo do sara safe ibo woro do durugu che durugu ke ni bora durugu ni masa o sayele ma ite satu che durugu tige o tesa ni eketa ibi ba ka bora durugu billahi comme ebe ta kamine boala katla kidi job noko ebe moge noko afere ko mogo adama dewe danga dewde ha wakati la nibe kokota nibe koko fara ta jojo be namfoloka bi namfolota ka ubara no hantala de haw me waram nasa haw mendela soli objectif kanga kishe oteo fo nyama dembo baraki mami fene fana baya danga ngode boki oteo jaye bita Buwa fe kata domine o era bolen kwala bubu naka koba billahi bubu naka koba bubu de 50 millions di ma ko 30 millions ta iga 10 millions di jenama iga 10 millions di danima hali shini naka 10 millions ma yefem beni ala ni kirache so eni mba ni bubu yesu to di ko ga dia o 10 millions fene hali shini nyama danga 10 millions ka jenem nyama data ka ne nyama danta ka ala ka hina Sumala Cissé 5 millions di ko ka dinema ka 5 millions di jenema ma bariga bari ni 1 million di dinema ka 1 million di jenema o kofere ne ka bo janga 4 millions ayo fla kono jene bololendo anga 4 millions ayo fla kono e bisa ka to on ta kanta so bubu fana doni di koko dinema ko kele ka taga nyefe o wakati ne bora no ka bubu goshi Gani Malien balonino Gani Malien publication nge bubu gano aya date ke Gani Malien na pendant 3 mois ko to ga jagulu kono ne bora ka bubu goshi iye mogo chima ko ma bubu goshi to na ko wana kiti mais ne ma somi woroni na parce que dans ma tête là je vais pas savoir que ni chai ja ni ten ja ni non c'est pas possible. Abina yereke ka fo ina fa bora mengen sheworo la an nogolindo ale te femina ale horonde ka firi mo golonkolo
e agila ko parli nun fɛnw de do jaja job ata stomine ne ka 10 millions ça fait 14 millions de juru bila sisan nga 14 millions bubuta ani fengata cɛ tɔgɔ filɛ ka bɔ ani bois sumala ala ka hinɛ la o ye 5 millions di ne ni jɛrɛ ma billahi i ye 1 million de ja a bɛɛ ni kuranɛ cɛ jɛrɛ balo ni 1 million n kala ala la ye 1 million dɔrɔn de di fɛn bɛɛ ni ala cɛ a bɛɛ ni ka tunga cɛ ye 1 million de ja i ma dɔwɛrɛ foyi ja 1 million kɔ mais 5 millions de dira ko k'o d'aw ma mais i ye 1 million de di ne ma wa n ka juru b'i la dɛ billahi i ye 1 million dɔrɔn de di yan million kelen i y'o de di yan jɛrɛ balolen don million kelen y'o de di a bɛɛ ni ka tunga a ɲɛ kali maliyɛnw ɲɛna billahi 1 million kana fɔ t'a fɔ mɔgɔw ye k'i y'a bɛɛ di yan dɛ sumala bila a ye 1 million de di an ka 4 millions a ma sɔrɔ hali sini a ye 1 million de di yan 1 million billahi i ye 5 millions min di ko k'a di yan a ye million kelen dɔrɔn de di yan million kelen billahi n ma diɲɛ n ka nafolo kɔ n ka million kelen tɛ diɲɛ kɔ bubu ka 10 millions fana tɛ diɲɛ kɔ hali n'a sɔrɔ n bɛ ka bubu bunte mais a ka dim tɛ diɲɛ dɛ n tɛ diɲɛ n ka wari kɔ bi n tɛ billahi i m'a di i m'a di ja i taara buwa fɛ i y'o fana ta minɛ e bɛ se k'i si kɛ mɔgɔw kan e hakili la ko ne ye dangaden de ye u nana ne nana tour faire de lajɛ i bɛ n ka zutɔ minɛ n ka zutɔ tɛ di e bɛ ka t'i ta minɛ k'o dun ka tila ka n kumana n ta ma ɔ sisan n kɛlen dɔɔni sɔrɔli daminɛ ko wa ko gouvernement de bɛ ka n sara ninnu ma n sara ni gouvernement ye ne sara ne ni ni gouvernement ma ne sara ne ni sarali man kan o tara ne ye dangaden de ne ni sarali man kan buwa kun bɛ kɛ sara e nan'o fɔ anw ɲɛna bubu kun bɛ kɛ sara e nan'o fɔ anw ɲɛna ni gouvernement ma ne sara ne ni sarali man kan donc e n'a minɛli ka kan e ni zutɔ ka kan ne ye dangaden ne ni zutɔ man kan e ni zutɔ ka kan anw tɔw ni zutɔ man kan ne y'o f'i ye k'e bɛ zutɔ bɔ o diɲɛ wɔɔrɔ ne yɛrɛ b'a bɔ yen e bɛ zutɔ sɔrɔ cogo cogo ne yɛrɛ b'a bɔ yen ne tɛ dangaden dɛ gouvernement b'anw sara minnu b'i nɔfɛ ni gouvernement olu ye dangadenw de ye olu danga b'olu de kɔ ne y'o f'i ye e ma ye ne y'a f'u ye n ko fo ka diɲɛ wuli n ko sɛmɛ min don olu t'a cogo a y'aw da ye ko vive wulutigi ni wulutigi de b'i ba bɔ luwanse la u ni wulutigi de b'i fa bila ka taa maka u ni wulutigi de b'a ka du ci i da ye dangaden i da ye e m'a faamu hali bi e bɛ kɔn na e b'anw sɔrɔ ɲɛfɛ e m'a faamu hali bi n ko ko in ye zutɔ minɛ affaire de ye zutɔ ko de ko mali ko ta n ko zutɔ ko kɛlɛ de bɛ sen na cɛ taara n ka zutɔ minɛ k'o digi a kɔnɔ yan a y'an ka zutɔ minɛ yan o ma kɛ yan k'anw ka zutɔ minɛ k'o dun ka miliyɔn 1 d'aw ma ne ko n ko jɛnɛ k'a ma kun n ko nin ka ɲi n kana bɔ ni n ko nin ka ɲi tan n ko hali n'a kun ma fɛn de a ka ɲi tan parce que an y'a kɛ dignité duwawu ani barika parce que kanu kama ja i y'an ka zutɔ minɛ k'o ki i ka taa buwa fɛnɛ fɛ yen ko buwa min yɛrɛ digira ne la quoi adamaden ka kɛ wali mɔgɔ wali ɲuman dɔn sa cɛkɔrɔba ye zutɔ d'i ma i nana fɔ mɔgɔw ye ko buwa ye livre de d'ale ma ko su tɛ kuma su tɛ kuma sa billahi maliyɛnw maa si tɛ taa buwa fɛ yen buwa n'a ka koba i tɛ taa buwa fɛ yen ko buwa ni sɔgɔma ko zutɔ tɛ jigin ale surtout ale taara su fɛ buwa ka livre de ale ma a ma ka buwa ka zutɔ ko an k'a lamɛn he ala buwa ne y'a f'i ye dɛ a filɛ nin ye hali buwa ni kun y'a to ne ta la ne kun b'i wali ɲuman dɔn hali su 100 yanni n ka taga n kun b'i wali ɲuman dɔn mais a filɛ nin ye hali u t'i wali ɲuman dɔn i y'a d'u ma i ka nafolo kɛra livre de ye ko livre ko latin grec tacos ko greki k'i ye greki de d'a ma greki k'i ye greki livre de d'a ma tacos livre k'i y'o de d'a ma he buwa a kɛra hali su u ma se k'i su wali ɲuman dɔn mais buwa o jo b'e la dɛ maa min fana ye buruja ka jɛ e fana y'o wele dogo la ka taa wali livre ba d'e ma o tigi nana o kɛ livre ye bi buwa jo b'i la dɛ a jo b'e la a tɛ nin o de kama n'i ye buwa farazilize i ye mali farazilize n'i ye buwa farazilize i ye mali an ye buwa farazilize ka buwa ta ka pɛrɛ ka tila buwa ni dusu ka se ka sa ka n ka jamana la yɛlɛ sanfɛ a ma kɛ yan a ma kɛ yan n'i ye transition i bɛ tila k'i jɔ ko transition mɔgɔw ko e n'i ba cɛ transition an ka nin transition nin gouvernement k'an ka gouvernement ci ko gouvernement union nationale an ka ninnu bɛɛ lajɔ u bo bɛ fasaw kɔnɔ u ladɔnni tɛ dɛ anw b'o de kɔ anw kalikan de don min bɛ ka dogo o tɛ dɛ i ti jɔ n ka tiɲɛ f'i ɲɛna cɛbilen Dramé Moussa Mara Pulo
et mɔgɔ ye gouvernement in kɛ san 5 an ko ka bɛɛ de woro kari kun ni jamana mabɔ ɲɔgɔn na direct Umar Marko nous fait notre objectif k'u bɛɛ écarter ka bɔ Mali kɔnɔ u bɛɛ ka taa foro la u ka taa mécanicien la aw bɛ min na an ka taa élection hali n'an taara élection na billahi anu alu tɛ an bɛ taa élection na nka i ma deli ka min ye dɛ an bɛna vice président de créer maa min bɛ taa élection na o bɛ tila ka Asimu ta vice président nunu tɛ ma don jamana la yɛrɛ nunu ne jamana ci ka barika ban hali n'an taara an ka gouvernement ci gouvernement bɛ ci Sugali b'a kondi a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ ta ka na a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ ta mais billahi nunu si tɛ don u tɛ don wa gouvernement yɛrɛ citɔ tɛ yɛrɛ wa u tɛ don cogo yɛrɛ t'u la diɲɛ kɔnɔ cɛbilen ka don cɛbilen tɛ don Musa Mara yɛrɛ ɲininkara fɛn la ko wa ko non ko Musa Mara Musa Mara ɲininkara ko IBK ye ɲuman kɛ ko IBK ye mun kɛ ko non ko IBK k'ale ye jeune ye ko le premier jeune ministre qui vient ko IBK y'o k'ale IBK ka ɲuman bɛɛ k'a ye Musa Mara a ma ɲuman kɛ Mali ye dɛ k'a ye Musa Mara kɛ jeune ministre ye le jeune le premier jeune ministre premier ministre k'a y'ale ko ye ne yɛrɛ na mɛ n ko c'est pas a ka ɲi tan quoi nin fana bɔra k'ale ni Buwa ye ɲɔgɔn ye Buwa ka ɲuman bɛɛ Buwa ye ni kɛlɛ ban duguw cira Buwa ye ni kɛlɛ ban ma dɛ k'ale ni Buwa ye ɲɔgɔn ye ko Buwa ko le seul dialogue ne m'a fɔ ale de y'a fɔ ne m'a fɔ ale de y'a fɔ ja o de kama non a y'aw da yan ne m'a fɔ yan k'aw da Faransi yan dangaden a y'aw da yan ma barika baniw a y'aw da yan ne m'a f'i ye n ko k'aw da yan a y'aw da Faransi yan an ka jamana ni Mali tɛ ni Mali tɛ nunu dɔw da bɛ don an ka jamana ko la u da bɛ don a la cogo di u da bɛ don a la don cogo min na o fɔ kɛ an k'a lamɛn a y'a lamɛn dɛ a sara an ka kuma in lamɛn an k'a daminɛ an k'a lamɛn ka ɲɛ quoi an k'a lamɛn kalabanciya an k'a lamɛn ni Ala ko ni Ala bɛ mɔgɔ wayiba i yɛrɛ de bɛ bɔ n'i yɛrɛ k'i yɛrɛ wayiba ka sɔrɔ mɔgɔ ma kuma i yɛrɛ de b'i yɛrɛ wayiba segukaw ye da i yɛrɛ de bɛ n'i yɛrɛ wayiba ma kuma ega mɔgɔ i t'a dɔn i y'u lɔ Maliya ega mɔgɔ bɔ ka ɲɔgɔn kun harasa a furadama a ma deli ka Buwa ka wari minɛ ani Buwa ma ɲɔgɔn ye yɛrɛ ani Buwa ma kata kalabanci in t'o fɔ aw ɲɛna koyi wa ne m'a f'i ye ko nin bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma maa o maa sɔnna ka terikɛ muso ju kɛ o bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma e y'i ka alimami muso minɛ yan k'o kutu ka bɔ yen nɔ i ka alimami muso kutu yan a ma kɛ ka tila ka maa dɛgɛtigi kutu yan o ma kɛ ka tila ka Faransi musokɔrɔbani caman kutu yan o ma kɛ ka taa Amérique k'i kutu musow la yen o ma kɛ i bɛ kutuli kɛ i bɛ suɲɛli kɛ i bɛ nkalon tigɛ i bɛ nafigiya kɛ nin jogo bɛɛ bɛ e bɛ se mun ni maa i m'a fɔ yan ko nafigi ani kutulikɛla nin jogo bɛɛ bɛ sɔrɔ mɔgɔ min na a bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma e bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma e ma ye Ala ma barika don i la Ala ma barika ne y'o n ko barika Ala ma barika don i la a barika t'i la a barika tɛ se ka k'i la a barika t'i la a barika tɛ se ka k'i la Ala ma barika a barika tɛ se ka don i la o bɛ se ka don i la aw b'a mɛn nin dɛ ko wa ko Sɔrɔsiw ye nin baara kɛ yan a ye Farabugu min fɔ an ye Farabugu libéré n'a ma ɲɛ k'i ko c'est comme a filɛ nin an bɛ radio so fila fɔ u b'a fɔ radio dɔ ma ko Nura FM ani Seruna Umaru ni jɔn de bɛ émission kɛ cɛ in tɔgɔ ko Baba ne yɛrɛ de la ka cɛ in gosi yan cɛ in tɔgɔ Seruna Umaru cɛ in tɔgɔ ko Baba mun Baba a y'a tɔgɔ sɛbɛn dɛ min ni Seruna Umaru ko Baba jumɛn a tɔgɔ ko Baba Haidara wa Baba jumɛn Baba ne tu cɛ in a di Seruna Umaru bɛ fɛn kɛ Baba a cɛ in ne yɛrɛ de la ka a préparer yan kosɛbɛ o radio so ninnu a y'a cɛ tɔgɔ sɛbɛn dɛ Baba merci beaucoup Daba a tɔgɔ ye Daba de merci Daba o Daba in filɛ nin olu tun bɛ IBK an y'u kɛlɛ yan mais Daba ninnu y'a ye Daba Tunkara merci beaucoup Daba Tunkara ni radio so dɔ bɛ yen ko Nura FM o radio so ani Seruna Umaru ka radio so wallahi wariko tɛ sanu ni mɔgɔ ta ye wariko i b'a dɔn wariko tɛ sanuko tɛ mais ninnu jɔlen don jamana nin ye cogo min na bi Mali journaliste n'a radio baarakɛla bɛ kan ka kɛ ninnu cogoya di Seruna Umaru ni Daba ani Nura FM mɔgɔw Mali radio so bɛɛ kan ka kɛ ninnu cogoya k'u jɔ jamana ye mais dɔrɔmɛ tɛ d'u ma mais gouvernement de fana bɛ taa maalankolonw sanunin dɔw u tulo la ko médaille i ma Daba honoré i ma radio Nura FM mɔgɔw honoré i ma cɛ tɔgɔ Kante catiribɔla in Kante i ma honoré u bɛ taa maalankolonw de honoré mais maa minnu b'u dɛmɛ u t'olu honoré ne m'a fɔ n ko ne dɛ kabi Ala ka ne da ne mago ma jɔ médaille la ne yɛrɛ ka médaille Dedewu Simagan dalen don médaille bɛ sɔrɔ
ima famu ala ka mayni mawga mayi ya dalen do médaille be soro ne ka médaille be soro ima barni gami be dugolo sanfɛ ne ka médaille be soro wura duzu ne ka médaille be soro mais aw ka médaille no ne magota la mais ay dabani daba ani seruna umaru seruna umaru te ni mun tara kasula ta ale te seruna umaru ani daba ani nura fm mɔgɔw wallahi nunu be jɔyɔrɔ min na jamana ko la nunu be jɔyɔrɔ min na diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ ka k'u ka jamana la fasa k'u kunkolo kɔrɔ ta n'a ye radio sote mali kɔnɔ radio sote bon gouvernement de kan ka ko ɲɛnama kɛ nunu ye aw tɛ ko ɲɛnama k'u ye f'u ka to aw dala n'an figiya ni fɛngɛ la o fɛnɛ tɛ bɛn dɛ maa minnu bɛ taa buruja mɔgɔw buruja u bɛ t'olu le nɔfɛ mais comme Asimi fɛnɛ ka fanga mago t'o la olu yɛrɛ mago t'i la mais e ka taa fɔ ko wa ko non k'i taara buwa fɛ pana radio so ɲumanw bɛ yen olu bɛ jamana in sankɔrɔ ta de n'i ye Nura FM lajɛ n'i y'u lamɛn ka Seruna Umaru lamɛn Daba Tunkara lamɛn fo jamana tɔ kanu bɛ don i la bilahi n'u da maga sɔrɔsiw la k'u da maga sɔrɔsiw bɛ ka baara min kɛ fo jamana kanu bɛ don i la den dusunta ma barika bane bɔrɔntan bɔrɔ t'i la somɔgɔ t'i la olu de bɛna mɔgɔw ka jamana buruja olu de bɛna mɔgɔw ka jamana buruja ka tila ka bɔ n'u yɛrɛ ye ko wa ko non an ka lamɛn an ka segin an ka lamɛn a y'a lamɛn dɛ a ye kuma in lamɛn kosɛbɛ 2018 ko in daminɛ 2018 2019 2020 21 22 nin y'a san 4 k'a taara o ko tiɲɛ de filɛ ka bɔ mais wali ɲuman dɔn baliya ni fitiri waleya min b'a la o de fɛnɛ wali ɲuman dɔn baliya an ka lamɛn a y'a lamɛn dɛ n taara yɔrɔ ka taa Afrique ka na don kelen bɛ bɔ sport la n ye n ka cɛkɔrɔba Mohamed Ali Bacili a ka appel ye suivi d'un message a ko ma message kɔnɔ i bɛ ka ye n wele a ko n ma ko n ka f'i ye k'i ka taga a ka numéro filɛ appelle-le. ok il m'a dit il m'a chargé a ko i bɛ ka ale wele k'a ko k'a ka taga yala est-ce que e nana fɔ i ka groupe mɔgɔw ye a bɔn ne fa ye n wele ko i bɛ ka ye ne wele ko n ka taga mais n bɛ taga lamɛn ni min bɔra la n bɛna fɔ aw ye e nana o fɔ ne sigilen to ko dictaterie e ma ye ala tɛ se ka barika don i la ala tɛ se ka barika de don i la quoi c'est pas possible e b'i sigilen to k'a fɔ mɔgɔw ma ya ko dictaterie ko ni tɛ sariya fɛ e ni san pɛrɛ cɛ e ni fa ni ba ka suseli cɛ e y'i ka mɔgɔ jumɛn bonya yan i ka mɔgɔ jumɛn u y'u bonya yan i ka wulu minnu b'i nɔfɛ lɛ minnu b'i nɔfɛ somɔgɔ tani minnu b'i nɔfɛ garibuden minnu b'i nɔfɛ i y'a jɔn bonya yan i n'a jɔn sigira k'a fɔ an ka nin kɛ a bɛ kata aw hakilinata ye mun ye n yɛrɛ bɛna k'a fɔ k'i bɛ hakilinata pose kun wuluw ni sagaw ni faliw u fana bɛ taa a ye b'u jate minɛ dɛ bilahi a mɔgɔ tila bɛɛ ni min tɛ bɔ dugu in na a mɔgɔw tila jate minɛ n'i y'a sɔrɔ min tɛ bɔ Kotoni kɔrɔ o bɛ bɔ i tɛ maninkaden y'a la dɛ maninkaden t'a la dɛ n'i ye maninkaden y'a la maninkaden ɲamɔgɔden don halala tɛ fiyewu o tɛ kɔrɔbɔ yɛrɛ parce que maninkaden tɛ kalabanciya fɛ ni min tɛ bɔ Kotoni kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɔra a caman dɔw bɔra Côte d'Ivoire mara ninnu ni fɛngɛw la u caman bɔyɔrɔ kelen t'a dɔw la taa dɔw yɛrɛ ka dugu ɲini yɛrɛ e nana fɔ jɔn ye k'i fa ko k'i ka taa IBK fɛ yen k'aw bɛna taa IBK fɛ yen ko ni min bɔra la n bɛna fɔ aw ɲɛna d'accord min bɔra la an k'o fɛnɛ lamɛn an k'o lamɛn e de bɛna fɔ mɔgɔw ma ko dictaterie e n'i ka mɔgɔw delila k'i sigi ka fɔ e b'a dɔn mɔgɔ t'i dɔn ka tɛmɛ ne kan i ma min fɔ ne ye fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ t'i nɔfɛ ne Bu Lasi a bɛɛ tun bɛ fɛnw de ye tɔw ye gawa y'a ko la ne o de kama ne ko tɔ ma a y'aw da yan a y'aw da yan a y'aw jugusago den a y'aw da yan aw tɛ yan a y'aw da yan aw k'aw da yan aw jɔyɔrɔ tɛ yen fɔlɔ a y'aw da aw k'aw ta kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye Facebook sanfɛ anw b'a zitɔw minɛ k'a kin fɔlɔ a y'aw da yan jugusago ninnu nafabaw la n'a ma ɲɛ aw fa n'aw ba ye aw b'a ɲɛ anw ye a y'aw da yan o de kama u bɛ bɔ u b'a fɔ hɛ arasa n ko ma barika bannen na a t'a kalama a ma kɛ ten o tun tɛ Bu yɛrɛ tun t'a fɔ ko ne kana tɔw lakunu ko tɔw kana bɔ a kalama Bu bɛ balolen o ko tɔw kana bɔ a kalama parce que barika t'olu la olu tɛ se ka bɔ a kalama an bɛ balo olu kɔ halisa kɛ dadi an ka lamɛn dɛ a taara ka fa y'a wele an ka lamɛn. Il m'a dit, il m'a chargé de transmettre à mon fils de venir me voir. Konga Fadé Kakata. Pour la première fois, on a vu un numéro sur Niaoulé.
Il y a un message Chama. Moins de 2 minutes à y répondre. Car rendez-vous dit, dimanche Mbeddaoukan, basé là à 17h. Dimanche à 13h, un message Chima, ko basé Kadja, basé Biko Barakeur, Angake Dukononai. Ce serait plus convivial entre père et fils, toujours à la même heure. Et je suis arrivé à 17h. Ntado Mundo. Ndona en flash salon gono. Dona droit ko quoi bon, ibene ba de toro, o kuma kara ya cheta, engibi ba, ibika ko mso denga cheta, anya sigi. Garde ko yele la ubora. Ako mon fils, kuma te genya. Nyam me ko céder ko abeta dialogue là. Mi ninga ko mina fouille. Aujourd'hui, je tenais personnellement à te réitérer mes respects pour votre sens élevé de la République du dialogue et de la démocratie. À combien de filles? Frère tout foranier n'y a donné de la cause républicain. Seul le dialogue est l'arme d'un démocrate et d'un républicain. À combien de filles? Il m'a donné un livre d'un grand penseur grec, Abana. Comment Danaï? Eni fani bache kuma Danaï. Eni san pere che kuma Danaï. A livre doron de dema. Ibega livre doron de dema. Problème tala. Comme ibega shoot sera kuma bli. Mais problème tala. Atara oram na ibeta yo. La haram bebe nyon soray. Ibeta ye. Mais ke horon de doni. Chokoroba wali nyumando. Afai doni ko chokoroba yeni kenye. Obe munge. Na livre de ice zombie do fene fossa. Obe munge. Angata. Oui, Moundé Bey, parce qu'on a un dialogue pour défendre, entre autres, accord Kareli, accord fiston ici. Nous tout le monde s'est dit jolé. Ma fogue tara kaya sigoro dima aya usigi o sisa no igma sigi jolé wora la juin aga barake doni parce que juin aga barake doni wora la ni renya mila shuro ire passera salona je pense ye kungolo yi wora munu shi bolondo ya melege doni wulu kunsigin bigu shu kunsigin bigu ya melege doni passera salona ka jelu gala e gata tiga foto do la ba muso be jeli go kuna kamali ngoro kamali ngoro to keneshi jeli e fena ga jeli gi kuna ki kunsigi moro ka jeli ni gala ka finam dashala gawade suka alame e ma foge ki masiki ki jolendo ibega ko ki eche no muna tege horoidi muna ere kuma ki ere sosodi e ki tege horoidi doni e ma angalame Tout le monde est jolé. Merci. A quoi me fait l'offier bi oui. A quoi gala fait béni Francis qui a corpo de mbado mon bakono. L'OCRS depuis avant à Livrou à Dalenflé. Yannick n'a d'autres mais en mana. Kabine colonisation to m'a fait kamunke. A quoi manina be histoire. A quoi nya por ni signé wati chukanto chuga mina. Mbado anya signé chuga mina. En son nom a kumina mbado. A quoi ube munko ate sorone bulu ate pai e mete horani ne ma fi ngo worotila ngo borotila donc ibeka badon wala kama francisco ko ibeka horola ibeka mbi fogi wala dimando parce que ima songa accord appliquer ni français ko choko ko appliquer teso parce que charabe na to ka ver blando na figiani kada fene ko Ibrahim Kibi aya fane ko accord ngono ko duchi donet donc horola ça mais e dabara kele de ko wakati mame ko anye accord mi ta ko jamana de ata ko accord ngira la waleya mais et pourtant ibeka fie ka tubabu ka livre bo ka da ko depuis colonisation wakati ibeka ko kale ba do mi be accord ngono ibeka yere ma so me ko ka asie kumina obado anya asie te me anti ka appliquer ibeka yere so no ma mais et no ibe juin qualité me si ça ita yele ma doni wa e de koya
ko akor tara si Algérie ko akor ke ngala walia e ko kebe akor la fasa ya make ere eche etseka ke malien denyo ibeka ko akor ikaba do mindu ko mimba kono ko don katese e ni beka che me e na no fo nye kitara ibeka fe ko ibeka ni fo e mo no fo nye de e na no fo nya pa bo ibaya o de ga ne afo ino fe mo ya ngo be ko kuna ota son kando au be ko mi kuna ota son kando ngo che be no fe muso be no fe nu ye mo nene e no fe ate jare nu man ni me se ga fo tunya mo den tatola fle parce que nge taro ye mo doga e no fe e taro yi no fe mo ye mo doga sugo ni dugusa e be vesi elema o kela ablina e go digo go iya dadigo frela kitara digo fe ko digo de ni bubu ni ra nyona wasra mo ya fa ka do mugula ka do jabala ablene i tunu ngati ko la ba ouverture media la ko digo de ni bubu nya ira nyona imo fo ya o kele ye Kasimu Tapo nun ka mo blaka Musa Mara nun doya ka Kasimu Tapo nun doya pap ima figa mo yo ko ay kan Kasimu Tapo be jela de mo nyamini Kasimu Tapo la ngo sadi horon de ni yere wolo ti se ka tuge no fe parce que ma ka horonya jogo mbela horonya ti se ka ke na tigi beje ite yere wolo de nye ke na be je ni siga tala ti se ka ke choshi choko ya tola parce que be kodo ke jien kono ara ma de yere wolo o tise ko ke ma mi e furu woro tan de o tise ka ke parce que miriate la ite miri quoi c'est pas possible et depuis ga une fait mo to kuto fait wo o be don neni go finalement barab buba fane fembe daiga finalement yere no fait mo fembe dawka finalement barab ino be nyonga jela abudi yang finalement barab ino be nyonga jela uye kawjumu taya ka goshia iga naturally muguni farasi danga denkuntigi saraka de pede chain clochari day iga naturally muguni ninja ha fade sako mami sa mugani ko ge farasi sa mugani ko farasi ali karata buguta bula fasula sa mugani ko o miyo ge farasi o boraka kawjumu neni ga da jabala o makaya finalement barab i chaitara kawjumu ne ma fiye ngo ali naturally muguni ngo nyamugo dendo ne ma fiye ne ngo halalate ne mo fiye na parce que ebe komige arama de furu woro ta de tise nogoto la o te yerema o tise ere bi no fe mo blaka mo neni ka klaka che barab e no fe mo blaka che blemburu jaya barab itali yere soro wa sejila e yere ni nga bay e ki yere ni ni halala be so ko modeli ma tise c'est pas possible ataka ke o horonya yere bi permettre kisiri ne bana sigia Amadou Koita maiga e a neni ka da buru kona aye répondre ne makuma o kofe ino tali sigi worokili donc eni no fe mo ma jumo yi halala ide eni no fe mo joni halala ula parce que be minge halala dentse ka so ma te korbo ere mami furu woro tan dentse ka so ma te korbo ere e ko bo ma ko bo dentse a mo te se a so mo tabulo a terita la jenyo tala e tala ke bo jenyo ni ala kuye bo ka sababu de ma ke kuye bo ka fangala ele o ko ala yemi fo te chie mais e ko so mo te bo bulu a terita la jenyo tabulo bo jenyo kere ima e bariga bana amase a solution ma ka se ka ke au contraire qu'elle a fait e bo ere to ta chiena ka bo ka ko ba pe ko makete wa est-ce que ko makete wa ngoko ingerandeli e kwa somo te boabulu a jenyo te boabulu bo jenyo kere ere beke duode ke bisa boala ele iti yere nyinga debi e ni befo ko ni te boabulu e tlara ka ti isigi e fanfan karia sanfe boafe ko boa la tête de ma e geregi de ma ay churuki di ma e ni dima anga lame alibi mena ni che dondo mena ni men dongo jugu mate billahi ni wolo ba fa uten donga tebeneka mate dugu wolo ka men donga tebeneka mote ate ne ni ngongo ni akalabanchi de ane ba do nje nyongoro do sara anye kilinga nyofa anye go ta nyonfa ka ko ge nyonfa nje mba dongo jugu ni toyi mbeni doni jie mo be ni mi foni ga o mine billahi ate wuli totala mali be fara nyonga maten donga te ni mo mi ko ka men o toyi ne ben donga te mali be ga ni akalabanchi de amba dongo jugu na ngongo te ni se fly ka ni be so jie fe ma kala ni arama de ni jale chodo la nan figi den fla tete maka na ye asma o korofo ni asma o tara ni nasra na be nasra korofo abe asma o korofo nasra kan nasra korofo asma a jogo be flani wachete de
kabi ala y'a da a ko ni cɛya bangera mɛ cɛya jogo t'a la dɛ cɛya jogo furadama ma deli ka k'a la bilahi ah wala a y'a kɛ tun aw minnu bɛ nɛni na a y'aw ka nɛni kɛ ne bɛ tila k'aw bloquer de an ka lamɛn ni ne ko a ma mɛn ko ka accord mɛ bi ni Asimu yɛrɛ nana ko accord kelen in man ɲi mais mi yɛrɛ ye dabala ba a yɛrɛ ye nkalonba dɔ tigɛ a ka video dɔ la ko mun yɛrɛ ko Macron ko debi Asimu ninnu ka fanga ko olu ye min kɛ kalo saba kɔnɔ ko ma deli ka kɛ ko i bɛ ka fanga bɔ ɲɔgɔn kɛ e n'i ba cɛ Macron y'a fɔ a y'a fɔ Asimu ma a y'a fɔ bandaw de ma mais a y'a fɔ Asimu ma dɔlɔ bila i ka juin bila dɔlɔ bila n bɛna an ka lamɛn dɛ an ka segin an ka lamɛn an sɔnna ma kun min na n b'a dɔn a ko u bɛ mun kɔ a tɛ sɔrɔ ne bolo a kɔni tɛ kɛ ne ɲɛnamaya la k'an to Mali kunna a ko aw bɛ se ka da o la i fa min ye ne a ko c'est pas le président qui te parle mais c'est ton père qui te parle ala ko Buago ko accord la ko Faransi bɛ min nɔfɛ ko tɛ kɛ ale Bua ɲɛnɛ k'ale to ɲɛnamaya la o Bua kelen o de sera Moritani président ma ko k'ale ni Macron ka kɛlɛ ban ko yalasa ale na se ka kɛ président ye o Bua kelen o de ye Bubu wele k'a fɔ Macron ye k'a yɛrɛ woloden jafa n'o ye Karimu ye k'a fɔ Bubu ye k'a fɔ Macron ye ko hali n'ale tɛ yen ko Macron ka Bubu dɛmɛ ko ni Bubu kɛra président ye ko accord minnu bɛ yen ko cɛ min ale b'a dɔn Mali kɔrɔ Mali kɔ kan ko ka Mali tila ani accord min bɛ Faransɛw bolo komi Latin ni Grɛki ni Turki de ka di Bua ye o livre kalanni de ka d'a ye ko accord min bɛ Bua bolo k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka Bubu dɛmɛ ko Bubu de bɛ se ka Mali yɛrɛ ka tilali k'a kɔri ko bilahi ko Bubu de bɛ se k'o ɲɛnabɔ Faransɛw ye Maliyɛnw ko Macron ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko ka ba don o y'a sɔrɔ Bua yɛrɛ y'a denw janfa k'u ka fɛɛrɛ kɛ ko ni Bubu sera ka kɛ président ye Mali kɔnɔ ko Bubu de bɛ se ka Mali tila Bubu de bɛ se ka Faransi ka laɲini ye fɛn min ye n'o ye ka Kidali di Kidali ma ka Menaka di Menaka ma ka Tawudeni di Tawudeni ma ka Gawo di Gawo ma ka Mali tila ka ban Faransɛw k'u sago sɔrɔ kuma tɛ Faransi ni Bamakɔkaw cɛ Faransi ka hɛrɛ o bɛ nord la mais Bamakɔ o de bɛ fɛn bɛɛ gérer a ye kuma lamɛn dɛ mun na ko Bubu de bɛ se k'o ko kɛ ko sinon ko nin filɛ nin ye k'ale tɛ se bon k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o y'a sɔrɔ Faransɛw y'a yira ko même IBK k'a condamné don 1 an san kelen ko IBK bɛ sa o y'a sɔrɔ IBK condamné an y'a kuma fɔ yan journalu bɔra n'a ye a tɔgɔ Faransi comme u b'a fɔ Africa Jeune journaux Jeune Afrique bɔra n'a ye ko le président malien a été condamné ko a ka vie tɛ tɛmɛ san kelen ka dugukolo sanfɛ su bɛ tagama la yanni lahara Madu ka wele dimanche passé a ma kɛ ten o y'a sɔrɔ Faransɛw bɛ ka barika don Bubu la ko Bubu ye hɔrɔn kolon ye Bubu tɛ malien ye Bubu muso bɛ bɔ Nigéri lui il est capable k'a ka jamana feere a bɛna dɔrɔn ka kunni sɔlɔ o bɛna dɔrɔn ko bon k'an bɛ Bubu ta Bubu de bɛ se ka jamana yɛrɛ tila ka d'aw ma mais même lui wulutigi ale b'o bɛɛ kalama o de kama Faransɛw dɛsɛra u taara Union européenne wele ka l'Amérique wele ka Canada wele ka diɲɛ mɔgɔ bɛɛ wele k'an k'a fɔ élection ka kɛ k'an k'an base élection kan ko k'a daga ko ninnu mana démocratiquement ko n'an taara élection na k'u bɛna Union européenne wele Union européenne mɔgɔw olu b'a fɛngɛ joona joona u bɛ Mali yɛrɛ minnu bɛ élection résultat bɔ u k'olu corrompu olu k'a fɔ ko Bubu ka candidat gagné pour que ko an ma cɛ n'an ma Bubu sigi ko ni Bubu mana jamana in fanga la k'an t'an ta sɔrɔ dɛ Bubu kana o de kama ko Bubu kana ko pour que ko ka jamana ci mais u t'a dɔn k'a fɔ ko ja ko o malien tɛ nin ye ko politique ko tɛ ko malien tɛ nin ye malien ka dugukolo kelen hali tɔmi o kuma tɛ kɛ jamana in kɔnɔ
ni be yala ambe shuga be yala ambe shuga o mage Modibo Keita kili o mage Musa Traoré kili hali atete mo ke boa ere ba do o boa masego ke ko don kambe woro mina ko boa ba don tigi ko boa tese o de kama makoron ko boa ka sangolo vla kama sega mike ko banda yoke parce que banda utarafo kale ben ko be nyene sa ko election vite ko no go kalukura ko kalukura ko no go kalukura ko ga election ko ga di français wa mogoma ko parce que ko debe ala e francida francima président fla de sigi mali kono o président fla o joy francima na ni président fla président amage sawe boga election premier au te français mais au te français o mali oni mais fla na e français no bora la Musa Traoré atonu atete français de betchonganguna alifa français de achonganguna mais francima président mi sigi fieu no temina o ye sanogo ani mi flan kuna sisa francimo lesigi ko bogo sisa kan bandaw nana boaja boa fenega usani mi hal na fene be sa dimasi da be sa billahi jamma mo jamana mo jamana jafa ibe sa dimasi sarakata la fiu jamana mo ma se dimasi boaja fene obina amata kai kalo kononto fanga amase kai amase kidal amase ali sebeni goro amase jugoro ni para o boaja mabe avion kono kabi alaka daibe bazendona mumbe vesija ikana degoli sara mena mumbe degoli ga fini koro wi kana o fene ba wore ka nate Champs-Élysées la yano ka magoro be nyon check semine ka nyon marie ka do ka mali fere ka mali jago ka bampeu do ude asimu ko itakate passer ko intetea mame ko imbe kalamo o boaja nyamba siglena amifi asimu ngana tare me feno fi na ni todo ko boa doy karimu fa boa ani wulutigi jatigi boa ko sube do dijumado asimu ngana tare ni tara su yoro o tekede kata president koro su fo yere itado o fene balade ni tara droima do intara do fo su fo dro utara kala tade sugali bla sugali kata ikana akene kande ni tara fem beni ala ni kirache ogoro kwa iwa ko siru karla de asimu ngapma kala tade asube do iga delegation ni yere serai ni serai o ko la karli o te korobore fanga ko te korobore al ni president koro sara president nuti tade ubuga delegation bla kata kala tade boasu ibaro ye mo mi yere sara dimasi uya yelema kana sudo kuba sudo vendredi ko yala sa lahara maru wa hinala ima famu u fe ni sudo na vendredi lahara maru be hinila di amakede me kana sa sudo ngoro la ni sere no ni min bora ko fe yere bo dom kana sene iga mo obla ko tay yere kana sene ala kinichi billahi ne de baga fiene on be ko nundo ko jugu on be ko nundo ne kana ta hali boaja mata fwa boaja o mata o isiga ko laje president koro president ye ba mi yoro jongudo atara betala mais fenta ke jongudo la parce que maleo yo jongudo afara be ala hinale do la doni maleo yo goshia ko o dakele ke kolo be kare ala hinale do la ima famu maleo ya ahake nyama min bala maleo yo taka bo jongudo ka jongudo bi se ka ta be sudo fenta le soro parce que maleo ye ale ka nyama bola enu ma goshi bo ma goshi ni shima goshi ni tara ni min bora la ibo done bo jamata yoro mo ma bo jam goshi isegi ga kola atek autekede o teke atede ni Musa banyon shudo ya ko imeteni kana korobade alifa na ko ba ibe alifa ya kenaka ngore kama o meno do shida ni alifa kata boatala billahi natara boa sebini ngora tala iba ye dimasi boa su dimasi natara billahi ni alifa tara na e fla kalo flaga kofe ibina fone dani ya ko no kana tare alifa la jedro alifa be ko indon ko itana ma chi alifa bado me boajan tara yere de faga boajan fle na aleta bo amase sudo ma boni tara fulla me kana tada asimu ni tara ulajere alifa bu ulaje woni fe aleta ta jamala me debi amadu ni Musa tara nyogon kungula umata kana tade hali francia jagis ragi asara makoro matade teta kana tade ala dinici angalame ang me faj c'est pas la belle quoi bon mau akai mau bla parce que vidéo ina son ça tu ina rigamba mau mais la quoi problème tala mais e buwa fane vidéo de gagner vidéo di men terge koroge buwa fane
nanga jamana ni toye nunu toye buwa fane ne ba do e dimine do sino buwa fane tate jugo yo buwa fane dimine ne do ima fama ale dimine ne do mais sino ale tate jugo yo mais ale dimine do ale to kuma do fo fale re wale ja buwa fane nunu toye ima abudu nyang sigile akofe buwa fane nanga jamana jo ima fama nunu toye anga jamana sino yimunu fleni nunu ala ye nunu ta chien ka bangoy nunu ta chien no kanato iye demsani de ini nunga ko ka ke nyon fe nunu ta chien do kaban billahi uta chien no e wulutigi nunu fleni oli ta chien no billahi uta chele do donc ye demseni di kana to ini nuwa ko ko li nyona ima famu mo woro fiene ko bo fane na anga jamana injo na dron jamana ne jeune jamana de ire jeune be jeune ko la kana songa tru cheblen drame nunu ni fenga nunu musa mara furgi ani ferla nunu no fa ni wulutigi sunguru bay bo jatara bo fane tamine e no e ma jon tamine di ye beta mine ka beta du ye bo tamine mais ka fo chokoroba mi yere diyan la chokoroba bolo wari ma ko livru he chen chete horoy bele de Paris daga digala ji dari wali ju daga ti karamo dani maw blas maw bagay ko merci beaucoup chusi dibe ka fo ka wali mando mo medina ka be fo ka be wali mando nga foli ba bela jeli merci beaucoup ka bela jeli fo ka be wali madame la présidente Nasra Sago ka bela jeli fo ka be wali mando merci beaucoup Barni Gambi ka fo ka wali mando merci beaucoup Kajatu Saguna merci beaucoup Belen ki fogi wali mando alaga mayni mawga may merci beaucoup Tata Sumare ko be chukudi merci beaucoup alaga mayni mawga may ki fogi wali mando merci beaucoup madame la présidente Nasra Sako merci beaucoup Adja Madina Kanim Bella Jenefo Marietou Kansai merci beaucoup grand sœur merci ki fo almaika istafu isa fenebe alma naka demba ya ku fogu wali mando aw Bella Jenga foli ba dande pari alhaji de pari wali jude pari ni me tet sari ko menye ko mena de ko menya benye mbaw Bella Jenefo ka Bella Jenefo ka Bella Jelen wali mando dani de pari alhaji de pari wali jude pari dagantigi de pari belebele de pari kumaba de pari. Vous voyez cet éleveur, cette productrice de fromage et ce producteur de tomates? Ni yere belebele ka Bella Jenefo ka Bella Jelen wali mando mo melina no ka befu amemi fo asimi ko bois ko ni bois ko bois shube do jumado la iga délégation blambo woro fi yene de o te koroba da asimi amma go bila ne du te jamana o ya bane o maliko ko o ya bane asimi o ya bane pep sara jalo ko be chukudi ka Bella Jenefo merci beaucoup Rose Koulibaly ka fo la sina jara merci beaucoup Abdoulaye Traoré ka Bella Jenefo ka Bella Jelen wali mando Bella Jelen ka foli belebele pabiano ka be fo ka be wali mando merci beaucoup Dougouré ami nyoko bolo Bella Jelen ka foli bia Tidiane Dambele ko be chukudi merci beaucoup mon frère ami nyoko bolo merci beaucoup Bella Jelen ka foli bia merci beaucoup Cheikhne Dambele ka Bella Jenefo dani de pari alhaji de pari wali jure pari Nega ibuaga warila Nega sega furata na buarema Allah ne faga segena Nega politiki la Nemba wote politisi ya mola Bene flete sega sigi tula jagu Waplenge malion tulia Sangulu ema kominge tato chogo tika lokele ye moke Bepani ebe moro faga jusu kasila Oka manete kumatoro Ay manganchi pura magaka Nebe karimu do jogo yumandala Ibe kamana tanjina kampayi na neponi Bado salaga yamta Mogo ye ibe kademe 2013 Di ano shimali Ilulu bekele la bika Sabuke ite la ilu dafa Sangulu ambega sekipo Iye wani misale atete kola ibega edemanya Ay pensi marsifa Akela chogo ni beba kalama Chogo ropa uye mwele Bagari kola kete manoya Ilulu wele kalonga Koube na lese dege ereyona Bijeli shili tanyono Waligata sigaso Ikongili chigate dogo shini Bamako Facebook Asma Bayro Oya jumankwe ajukumante Jamana garube mabamina O makata galata pura maye Kurube girina pura mago Jamana chila udu maliendeu Alini mabamite kulodo Mebora fanle ikije kodo Alini pura maye zanunyi Mebaro solution de pura maye Inshallah ute jamana jo Barage paride jamana jo Jamana kejo jamana je Ukwati pura masikira ameninisa Dogo kone ye buadoro Dogo kone ye pura maseke Nyadone ye buadoro Mejugu ya de jamana kodu Akadine buaga fanga Blali bugo kele katida forola Akarimu Komejia umbega karimu Akarimu Mali aftisi umbega karimu Akarimu Karamogo jasile unga karimu Akarimu Jamana la polo dubaga karimu Masake dile ye wakati goye Bele samdiya ma folo karimu Na abiki kulenge faso na folo la Abiki japari li Dubai je Mali
fama kana nafolo di sunguru ama fama de fama kana nafolo ke ka unyeresa fama de fama kana poti fa e jabu ya lo ama fama de fama